Good day, everybody. We are the last group to report about population genetics. So, population genetics, it defines as the explore genetic diversity and evolutionary dynamics within groups of interbreeding organisms by investigating factors such as mutation, migration, genetic drift, and natural selection. It unveils the mechanism shaping genetic variation. This field crucially contributes to understanding the evolutionary that drive adaptations and biodiversity within population. So, population genetics, it covers as it is covers about predicting genetics variations in the population of species, natural selection, population genetics, gene pool, genetic drift, and allele frequency, and also the Loving equation, which is the Hardy-Weinberg equilibrium equation. So first, let's discuss about detecting genetics variations in population and species. So, in detecting genetic variation, it involves analyzing DNA to identify differences within and between population or species. Techniques such as DNA sequencing, genotyping, and molecular markers unveil diverse alleles. Understanding these variations is pivotal for studying evolution, population health, and devising strategies for conservation or medical research. So, in detecting genetic variation, so it's either population and species ang atong i-detect. So, in selection, we involve the natural selection. So, natural selection population genetics, it is the process where heritable traits favoring survival and reproduction becomes more prevalent in a population over generation. For instance, in the papered moth's evolution, katong ihang gina-prepared nga pag-evolve, coloration variation provided over generation, provided camouflage against changing environmental backgrounds, demonstrating how advantageous traits are perpetuated, driving evolutionary adaptation within population. So, in natural selection, in population genetics, so kanang ilahang mga genes nga nag-evolve na nga population, it's natural lang. So wala siya nag-involve og kanang mga other nga mga factors for selecting specific genes. So also in gene pool, genetic drift, and allele frequency, so it is now in the equation, ga-involve na siya sa equation. So kung mingon tag gene pool, it is comprises all the genes in the population. So kung mingon ko og there's a 1,000 mices or kanang mga ilaga, so ang ilahang gene pool na is times 2 lang nako, because why we need to times 2? Because ang gene is composed of 2 alleles. So kanang alleles is duha gyud na siya kabuok. So ang duha ka allele is mo gitawag na siya og gene. And then in genetic drift, it is a random change in genetic frequency. So, depende lang siya. So, ang genetic drift. So, kung kaka-change ang imong allele frequency, ka-change po na imong genetic drift. And then, allele frequency represents how often a gene variance occurs. So, say for example, sa kung may mga isa kalibo ka mga ilaga, so, kung unsa kadaghanon ang black ana, tungod kay ang traits na nga itong gihatag ang example is ang ilang far lang. It's either itom or puti. So, kung unsa kadaghanon ang puti ug itom, so muna siyang ginatawag na to og allele frequency. And then, allele frequency often change variant occurs. So, kanagi changes in these frequencies reveal genetic dynamics and evolutionary process within population. So, kung mag-example ko og katong mga genetic, kung mag-example ko katong isa kalibo ka mga ilaga nga ilang color kay puti ug itom, so kung ka-change na siya evolutionary, so mga ginatawag tulad ka ng mga, muna ginatawag og kanang mga natural selection lang. And then, din ito sa Hardy-Weinberg equilibrium equation. So, sa Hardy equilibrium equation, so ang general ga formula gid niya ni is P squared plus 2PQ plus Q squared. So, kini nga mga letters is na sila mga represent sila mga meaning. So, kung moingon ko og P squared, it is a dominant allele. So, kung moingon ko dominant allele na siya nga puros dagko. So for example, sa atong example nga 1,000 mices, kung mingon ko o di ba black o white man atong traits. So kung mingon ko og BB, duha ka dagko nga letter nga B, so muna siya ang dominant allele.
Kung mingon po kog heterozygous allele, isa ka B nga dako, isa ka B nga gamay, so heterozygous allele na sila. Naggagmay, dako o gagmay nga nagpares. Pero kung mingon po ko og duha ka B nga gagmay, so recessive allele na siya. So duha ka gagmay nga B, so ang atong gihatagan nga traits is white. Tungod kay magamit ta og tungod kay mag-apply ta og solving. So ang Hardy-Weinberg equation is ato lang i-detect kung pila ka buok ang black ana sa isa ka libo ka ilaga. Ato lang i-detect kung pila ka buok ang itom ana, pila ka buok ang puti through giving the allele frequency. So for example, kung moingon ko og naa ko'y 0.6 nga allele frequency sa dominant allele. So kung dominant allele, so katong duha ka letters, duha ka letters ang akong kuan, duha ka letters nga dagko. So kung na ko'y 0.6 nga dominant allele, pila man kabuok ang black ana nga population? Pila ka buok sila nga itom kung nay 0.6 nga allele? So atong timan-an nga ang sa first nga formula ato is P plus Q is equals to 1. So kung nako'y 0.6 nga dominant allele, pila man ang ako ang recessive allele? So ang mahitabo na, since ang formula is P plus Q is equals to 1, so ato na nang i-minus. So 1 minus 0.6 is 0.4. So ang ako ang recessive allele ana is 0.4. So now, mangutan na sila, pila man kabuok dominant pila man kabuok dominant alleles, pila man kabuok black ang naa ana nga population. So pila kabuok ang black far ana nga population. So kung mingon ko black far, so ato nang apilon si heterozygous allele. Tungod kay ang heterozygous allele dako nga B o gamay nga B, still black gyapon siya. Pero ang yang formula nga nganong ang formula is P squared plus 2PQ plus Q squared, nganong 2? So ato sang inumduman balik ang Punnett square. So kung mag-Punnett square ta og PQ og PQ, so na si upat ka products, isa ka dominant, duha ka heterozygous og isa ka recessive. So munang gihimo siya og 2PQ tungod kay duha ka buok ang heterozygous allele nga mabuo kung i-Punnett square nato ang PQ og PQ. So munang 2PQ. So balik ta sa questions, pila ka buok black. So kung pila ka buok black, so ato nang i-times na siya. So 0. ang formula is P squared plus 2PQ plus Q squared. So atong hunahon si 0.6 times 0.6 is equals to 0.36. So 0.36 plus 2 times 0.6, tungod kay nga tong allele is 0.6 times 0.4, tungod kay nga tong recessive allele is 0.4. So now, kung ato na siyang i-times, mahimo na siyang 0.84. So 0.84 times 100 is equals to 84%. So out of 1,000, naay 84% adto nga black far. So pila man lugar ka buok ang black ana? So 1,000 times 0.84 is 840. So therefore, kung nako 0.6 ang allele frequency tas gipangita ang black far, so ang black far sa isa ka libo ka buok nga mices is 840. So now, kung mingon na pud ko, kung nakoy allele frequency sa homozygous recessive which is 0.3. So 0.3. So kung 0.3 ang akong homozygous recessive, so pila man lugar ang P or ang dominant allele ni ana? So ato nang i-minus 1 minus 0.3 is 0.7. So 0.7 ang ako ang dominant allele or ako ang P. So mangutan ako, kung nakoy 0.3 nga allele frequency sa homozygous recessive, pila lugar kabuok ang white far sa ana nga population sa isa ka libo ka buok? So akong himuon is-squared lang siya. So 0.3 times 0.3 is equals to 0.09. So 0.09 kay P squared man na siya. So 0.3 times 0.3 is 0.09 times 100. So na ako'y 9%. So
So kung 9% ang imuhang allele frequency ana niya dadto, so pila lugar ka buok ang white far. So ang itong himuon 1000 times 0.9 is equals to time 1000 times 0.09. So therefore nakoy 90 ka mga white far ana nga population. So na kung akong balihon ang questions, kung moingon ko og kung naakoy allele frequency nga kung naakoy if naay 25% o kung moingon ko if naay 25% nga nga white far sa population sa 1,000 mises. So pila lugar atong target diri is ang homozygous dominant. So if naay 25% na homozygous dominant sa 1,000 kabuok nga mises. So pila lugar iyahang allele frequency. So sa kana nga questions is simple ra kay na siya. So ato ara nang himuon og since dominant allele man siya, so p squared is equals to the square root of 25. So p squared ato ra sang substitute, so square root na nato siya, so square root of 25 is 5. So therefore naa kay 5 ka allele frequency if 25% ang imong dominant allele. So mura to siya ang mga calculation sa Hardy-Weinberg equilibrium equation, so dali ra siya. So in conclusion, population genetics unravels the intricate tapestry of genetic variation and evolutionary forces within population. Understanding these dynamics is crucial for insights into adaptation, biodiversity, and the genetic basis of diseases. It empowers us to comprehend the past and anticipate the future of species. So, mura to talaga ang among topic about population genetics. And then, thank you and have a nice day.